يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا ناصر إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا موجود إلا الله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ومعوانا وملجانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكتاب. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. عرش المتھے عربی ویو بلغ العلا بکمالہ. سارو جہاں روشن تھیو کشفت دجا بجمالہ.
وصف سونے جو بے بیاں حسنت جمیع خصالہ مومن سبئی دل سا پڑھو صلو علیہ وآلہ سمورا دوست محبت سا مدینے جے میر تے گرجی درود شریف پڑھو اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا اول اللہ علیم اعلی عالم جو دھنی قادر پانجے قدرت سی قائم آہے قدیم والی واحد وحدہ رازق رب رحیم سو سارائے سچو دھنی چاہے حمد حکیم کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان جی جوڑوں جوڑ جہان جی جدے جوڑیائی خاوند خاص خلق محمد مکائی انا مولا کوانت محبوبی اوتائی کل موتہ کریمت چٹو چورائی پو لکھی دنائی بئی سرایوں سید چوے جوڑے جوڑ جہان جی پان کئی پروار حامی ہادی ہاشمی سردار سردار سوہے صحاب ستھ میں مسجد منیاندار ہویا چارئی چنگا چودھار مجھے سنے دل بر حبیب ساں مجھے عزیز و بائرو اللہ تبارک و تعالی جا تواں ساکے اڑگڑیا احسان تھیا جو رب کریم تواں ساکے ہن قرآن شریف جی محفل نصیب فرمائی ہے جو ہی پروگرام معراج مصطفیٰ و عظمت والدین جو عنوان سا رکھل ان شہر دور لاشاری میں آؤں باو عبدالواحد جے دعوت ان محفل میں شریک تھو آیا دعا ہے اللہ تعالیٰ تواں اساں جے اچھن وہن بدھن اے بدھان کے پانچ بارگاہ میں قبول منظور فرمائے مجھا عزیز و بھائرو تواں جے سامو تیرے سپارے سورہ رعد ماں بآیت مبارک ماں پڑھیوں آئیں قرآن شریف سامو کھلل رکھل ہے ان جے کرے میں تواں کے سپارو بھی بدھایا تو سورت جو نالو بھی بدھایا تو قرآن شریف عربی میں ہے اگر اسا ان کے ٹرانسلیٹ کرے ترجمو پڑھی کرے سندھی ہوجے براوی ہوجے بلوچی ہوجے اردو ہوجے انگریزی ہوجے الحمدللہ ہن دور جے اندر ہر زبان میں قرآن شریف جا ترجمہ نکل چکا ہے ان عربی قرآن شریف جے ٹرانسلیٹ ان ترجمے کے اسا پڑھندا سے تو انشاءاللہ اسا تواں جے ذہن جے اندر ایا گال واضح تھی ویندی تو قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی اسا تواں جے لائے چھا حکم فرمایا ہے ان دور جے اندر ہکڑے فرقے جو نظر ایو آئے تو قرآن شریف کے تہاں گھنو نہ پڑھو اکثر مانن کے چون بھی اتھا بدھڑ میں اچے دو پر واضح لفظن میں تو پڑھو تو یہ تہاں تلاوت کرے پڑھو ترجمے سا نہ پڑھو ترجمو پڑھندو تو تہاں کی حقیقت سامو نظر اچے ویندی اب یہ گل صحیح چواندو غلط آ قرآن شریف کہیں فرقے جو کتاب نہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے جبرائیل جے ذریعے تواں اساں جے محبوب نبی امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جے ذات گرامی تے نازل فرمایا یہ قرآن جمی انسانن جے لائے ہدایت وہ انسان مسلمان ہوجن یہودی ہوجے نصارو ہوجے صابئی ہوجے بھیل ہوجے
سے قرآن مجید میں فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن سمورن انسانن جے لائے ہدایت، یہ نچیندر وہ دیوبندن جے لائے، یہ نچیند فلانن جے لائے، نہ کہیں جو بھی نالو نہ ہے۔ اللہ فرمائے جیکے بھی انسان آہن مانو آہن انہن جے لائے قرآن سراپا ہدایت۔ ہن قرآن شریف کے پڑھن جی ضرورت ہے، قرآن شریف کے سمجھن جی ضرورت ہے، قرآن شریف کے ٻدھن جی ضرورت ہے۔ قرآن شریف ایترو تے یتیم تھی ویو آ جو اسا ٻدھن جے لا تیار نہ آहियूं، حالانکہ قرآن پڑھن بھی عبادت، قرآن کے ٻدھن بھی عبادت، قرآن کے سمجھن بھی عبادت، قرآن کے ॾिसण بھی عبادت۔ जेतिरो टाइम तव्हां खे मिले जे पढ़ल न आहे یہ مجھے سونے قرآن کے کھولے رکھے اگیاں دیدار کرے تری بھی ملائکہ رکھنا عبادت میں مجھا عزیزو بھائرو ترے حالات وہی کرے بھٹ جے جڑن تے تو اساں کے مشہور ولی حضرت بھٹائی رحمہ اللہ چھا بدھایو جدو سیوا کر سمندر جی جتھے جر وہی تھو جال ہیرا موتی ہزارے جمے لکھے وہن لال جے ماسو ملئی مال تا پوجارا پر تھیے۔ بلند آواز سبحان اللہ جو نا مجھا عزیزو بھائرو قرآن تے عمل کندا سے قرآن کے پڑھندا سے یہ سمجھو تکو انجارو جے کرے کہ گوٹھ میں اچی کرے اڑ کرے چے تما کے انج لگیا ایکڑو ہمراہ ڈوڑندو ولے دلے ماں پانی بھرے گلاس بھرے ان انجارے جے آڈو اچی جھلے چباہے ڈسو ہے پانی تھئی پوچھے تو ماں کے انج لگیا ماں پرے کھا سفر تا آئیو ہاں اے نڑی مجھے خشک تھی ویا مہربانی کرے گلاس ماں کے دے تو بٹے ڈھک پیا تو نڑی میں اندر ونجن تو مجھے خشکی لائے وہ سامو جیسے نہ بابا اے گلاس میں ہارے نا اے پانی سا بھرل تھی چا خیال ہے ان جو خشکی لہی رہی ان کان لہندی جیسی تئی کہ پانی پیندو نہ۔ قرآن شریف ان مانو جے لائے ہدایت رحمت شفا ہے جیکو ہن کے پڑھے۔ اگر پڑھندا صحیح نہ قرآن کے سمجھندا صحیح نہ اسا وہ تو باہر اسا کے ہوئی چوندا تا قرآن تو ہا ترجمے سا پڑھو ہی نہ اسا سیون شریف میں پڑھندا ہے وہ فقیر برادری والا چیو قرآن گھنو بھی نہ پڑھو گھنو جو قرآن نہ پڑھو تو اکثر چھا پڑھو جی تھوڑو بس تلاوت کرئیے تلاوت کافیہ ترجمے سا بھی نہ پڑھ وہ قرآن ترجمے سا نہ پڑھو آخر چھا جے لائے کہ مانا پڑھن دے تو وہاں بھی تھی ویندے تو چاہو تھی ویندے اتے شہر میں باقاعدے ہکڑی مشہور عالم جا لفظ ہوئے عام مانو جا بھی نہ پوچھون بلا علم میں تہا کیسی حد تے ہو جی علم میں ان سا مقابلو نہ کجو ایا جماعت علم میں ودھیکا مجھا عزیزو جہنجے دل میں علم ہے اوہی ادب وارو آ جہنجے دل میں ابد ادب آ اوہ محبت وارو آ جے کے محبت آ ان کے تا عشق آ چی ہنن کے عشق نہ ہے محبت نہ ہے عشق باقی تہا خرید کیو آ یہ آہے کیڑو عشق جے کو تہا کے دے تو ہیدے نہ ہے تہا کھیا اللہ جے ولی چو ویہ تنی سا ویہ جے کے ویہی تھا جانل ویہ مسان بیل متھا ویہی وقت ونائے حل تنی سا حل جے کے حلی تھا جانل حل مسان بیل متھا حلی حال ونائے قرآن جن شین کھا روکے دو نا تو انہن مانن جو خیال کر تو وہ کیر ہیں جے کہ یہ گالیوں بدھائن تھا سنگار میں تو سوے تہاں کے نظر آئیندہ سونا سیبتا چنگی طرح مصر ذاتو چندے ہیں ایڑو بزرگا جان اوڈا مندو یا خبر نہ ہے تو سجو وجود ان جو شرک ساں بھرے پہ پان بھی مشرک تھا کہ منع بھی نہ تو کرے مجھا عزیز و بھارو شرک اہڑی بلا ہے
جو اللہ تعالیٰ ان جے پاڑ پڑھن جے لائے 1.25 لکھ نبی لکھے موکلے ہر نبی جے کو دعوت اچے تو ہر نبی جے کو اچے تو دنیا میں تو قرآن شریف جو آیتوں کھولو پڑھو نوح سورت پڑھو ابراہیم سورت پڑھو انبیاء سورت پڑھو اب ہی قرآن واضح ہے نا ان سورتن میں باقاعدہ لکھو لا الہ غیر خبردار بے جی عبادت نہ کجو عبادت چاہے انتہائی عاجزی سجدو رکوع جو چاہے عاجزی یعنی اللہ جے سامو انسان عاجزی پیش کرے دو ہوتے تو سریام سجدہ ہیں اساں بھی ہوندا سے بابا بڑی چکر ڈیندا سے ہی قبر کے کلندر جی کے چیہے چاہے چی مجازی عشق و حقیقی نہ ہے یار مجازی میں پھاتا پہل حقیقی مانا تو پھرندو ود تجھے نیت نہ ہو جے طواف نہ ہے تو سجدو دے تجھے نیت نہ ہے سجدو بھی نہ ہے تجھے کی باس تجھے نیت نہ ہے چاہے کہ دل صفا من صفا قول محمد مصطفیٰ سے معافتی ہے سنتے بس اللہ اکبر کبیرہ قرآن واضح قرآن شریف میں واضح لکھے اللہ تو فرمے خبردار تھے جا بیا کم ماں بخشے سگھائیں تو منجی مرضیہ مگر جے کلے ماں رب ساتن کے شریک کئی طاقت میں الوہیت میں مجھے قدرت میں مجھے جے کے بھی مجھے قدرت ہوں نہ یہ نہ ہے یہ چاہتے ہیں کسی ایسا اللہ جو کو کہہ کے چاہوں تھا اللہ ہکڑو اسا چوندا کو بھٹائی اللہ ہوا اسا چوندا کلندر اللہ ہوا اسا چوندا نبی سے اللہ ہوا اسا چوندا صحابی اللہ اسا تو اللہ نہ تھا چونن کے اب اللہ جو نہ تھا چو ہے توا سدو سو چودا صد کرے اتو اجر کنے یا رسول اللہ صحیح پہنچو ہتے عقیدو تہا ہی رکھو تھا سائیں ہتے موجود ہے سائیں ہتا بدھے تو اساں جی اسا سا گڈ ہے ماہن دھون لاشاری جی اندر یہ گال واضح کرنا چاہیا تو یہ لفظ ان جے دل جاہل نہ حدیث میں آج قرآن میں 20 سال ہنجا کتابن جا ما کورس پڑھوا رب جے ذات جو قسم یہ گال کا ہکڑے بھی کتاب میں موجود نہ ہے بس اندروں جاگے تھی اندروں ہے باہر کڈی عوام کے بدھائن تھا عقیدوات حاضر ناظر نبی صحیح توجہ کجا جمعہ کھا بعد سلام کیڑو پڑھن تھا ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا بے سہارے سلام کہتے ہیں عقیدو گاڑیو اسا کے ہن کٹڑوا وہاں بیاں نہ چھڑ جا کے ہن لگے وٹھ سٹ لگی پیا پر جے کنے پنجے عقیدے کے کھولن تو ہر جمعے دی نماز کھوں بعد میں چون تھا اے ہوا اسا جا سلام نبی سے وٹ پہنچائے جا عقیدو رہو ہی ہو ہوا کے پکارن تھا ہوا کے چون تھا تو وارو کر سلام پہنچائے حاجی او مصطفیٰ سے کہہ دینا او حاجی جے کو عمرے تے ونے تو حج تے مجھا سلام پہنچا جا او فقیر بھا یہ تو ترجا بھی عقیدو نہ ہے تو کوئی نبی سے موجود ہے اجماعتوں کے کمبر وٹھی ہلا مکھڑے فقیر جا لفظ بدھایا ہے جے کو ہوتے بھی چیپو سا پان بدھا سے ہوتے چونے سبحان اللہ بلند آواز جاگو تو صحیح نا چہیا مجھے داہ مدینے اج آہے کو پہنچائے اب سندھی نے سمجھو تھا نا یا مجھے داہ مدینے اج آہے کو پہنچائے ماں ڈاڈھو ماندو تھو مجھے بہگڑ کھیت بدھائے بلی سچ چو بلی قرآن سے رکھنا ماں کا زور بھی نہ تو کیا بس دل جو عقل جو فیصلو بدھایو چے تو ماندو بھی تھیو ہاں مجھے داہ کیر پہنچائے ماں ڈاڈو سائیں جلا سک لگی آہے جکو پہنچائے ایک دم مانو بھی نہ تو ملے سے جکو پہنچائے ونی چے تو آہے کو
یار تو وارو فقیر عقیدو ته رهو ئي ظاہر وہ چالاکی تھی زبان جی رب جے ذات جو قسم علماء دیوبند وارا ان طریقے تے ہلن تھا جيڪو قرآن حدیث جو جيڪو حکم فرمان ہے باقی سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیر نہ مञींदो حضور کے جانورن بھی مञو حیوان جيڪي اهي بي اچي سلام ڪرن پيا هڪ ذات نبي ٻيا بات نبي ذات مصطفى تے نظر کرتا ابو لہب بھی مڃے تو ذات مصطفى تے نظر کرتا ابو جہل بھی مڃے پيو ابو لہب کي ٻڌايو کہ ابو لہب ماني بي بي صوبيا ٻڌايس چ توکي مبارڪا تنهنجي ڀاء جي گهر ۾ پٽ ٿيو آ جي ها پٽ ٿيو عبد الله جي گهر ۾ جي ها يڪدم هن کي چي به ڇا ما توکي ڏيا چي مٺائي کارائي ما توکي عظيم مبارڪ ڏني آ چي مٹھائی تو ماسا نہ ہے سفر تو باہر تو اچا کہ کچھ تو ما کھے دے اشارو کہیں سے تو آزاد کہ حالات تھی کٹڑو بھیڑا ابو لہب میلاد کرے تو نہ تھو کرے ہو کافرات مسلمان ہن کلمہ بھرو نہ ہے تو کلمہ بھرے تو نبی جو امتی سدائے تو ہن اشارو کرے مانا میلاد کيو تو نٿو کرے اتي رڑ کرے چوندے او عاشقو صدیق میلاد ملهايو ٿي عمر میلاد ملهايو ٿي عثمان میلاد ملهايو ٿي علي میلاد ملهايو ٿي بلال میلاد ملهايو ٿي ما پوچھاں تو یار جے دی نبی صحیح جايو ہو انہی دی ابو بکر انا ہوئی ہی کون مسلمان تھل ہی کون ہو عمر جے نالے چوندو ہو تو آيو ہی کون چھو قرآن انا نازل ہی نہ تھيو ہو نہ چوندو سبحان اللہ یار جو گاڑو تنس پر ہن جی جماعت اڑی بوڑی اندھی گونگی تھو جو ہے جے کے چوندا ویٹھا لو تو سبحان اللہ سے ولولا آکھی سبحان اللہ کٹرن جا پتا ہی ساڑے چھڑی بس سمجھ میں ذرو بھی ناچے وہ خدا جا بانا عقیدو سکھو قرآن ما نہ مہجے چوڑ سا نہ کہیں بے جو چوڑ سا تو کہ جہاں جو ترجمہ ملے تو گھر میں وہی پہنجے دل کے صاف کر وہ قرآن کو پوچھتا قرآن کو جو حکم کیڑو جیسے ابو لہب ملہايو میلاد یارن جی پہری نشانی ان گال جو دلیل ہی ہوتا ہے ما پوچھا تو ابو لہب میلاد تا ملہايو ملہائی کہن جو ملہائی محمد بن عبداللہ جو اب سمجھ میں گالا کہتی نا نبی صلی اللہ رسالت جو اعلان نہ کیوا نبوت جو اعلان نہ کیوا قرآن جو نزول انا نہ تھوا نبی سی پہریں دی جاوا تے ہن اشارو کیو بانی کے تو آزاد مانا ولادت ملہائی تو چتھو نبی آیو اسا چوں تھا جايو ابو لہب بھی تو ولادت ملہائے تو میلاد لفظ جی مانا ہے جمن مانا یہ ولادت نبی جی ثابت ہے تو والے میلاد مجھے عزیزو بھائیو ہانے میلاد نہ ملہايو جڑے قرآن جو نزول تھوا 40 سال کھوں بعد میں جبرائیل سورہ علق جو آیتوں کھنی تو اچے 3 سپارے میں سورہ علق اقرا بسم ربک الذی خلق پوچھو جبرائیل کھوں اے دونوں لاشاری جا مسلمان جبرائیل کھوں پوچھو نا با تالائے جو نا جبرائیل کاڑے تھو ونے چی قرآن اللہ ॾिनो کاڑے تھو ونے نبی سائیں دے توجہ کجا جبرائیل مٿو پرواز کیا سدرا کھا قرآن کھیو تھو اچے کاڑے تھو ونے بیت اللہ دے نايو او جبرائیل کی چاہے بابا بیت اللہ ہے دے کاڑے تھو ونے چے تو ماں نظر قیام تو بیت اللہ ہویو پر نبی صحیح نہ ہویو تے جبرائیل بیت اللہ میں نہ ہوئے چی نہ صفا مروے میں چی نہ ہوئے عرفات منہ مزلفہ چی نہ ہوئے جبل رحمت چی نہ ہوئے جبرائیل پو کاڑے ونے تو چی ماں ونیا تو جبل نور دے ماں ونیا تو جبل نور دے جبرائیل اتے کیرا چی اتے سوڑو نبیہ جیتے قرآن اچے تو وہ جبل نور جے اندر غارے ہرا ہے اتے مانا جبرائیل جو بھی عقید و ایمان تو نبی سے ہر جائے تو نہ ہے ایک جائے تو علماء دیوبند وارا چون تھا عقید و قرآن جو جبرائیل جو حدیث میں ثابت کندو
جبرائیل پہتو ہوتے نبی سے اندر بیٹھا السلام علیکم وعلیکم السلام جسے اقرا بسم ربک الذی خلق پہلے کہ حدیث میں آئے نبی سے یہ چیز اقرا پڑھ نبی سے فرمایا ما انا بقارئ ان کو بعد جگہ سلسلہ شروع تھو اقرا بسم ربک الذی خلق ان رب جے نالے سا پڑھ جے تو کے خلقیو اب لفظ سولا ہے نا سمجھو دین اقرا منا پڑھ تو بسم ربک ان رب جے نالے سا رب الذی خلق ان جے نالے سا جے توکھے خلقیو ربی کا یو کاف مخاطب جو نبی سائیں دے اشارہ خلق توکھے خلقی من نبی سائیں خلق اللہ اللہ خالقا تنجے کرے علماء دیوبند ورا چوندا ہے قرآن ما ثابت نبی سے خلق اللہ چھو تو نبی سے جو خالق اللہ ہوا ان خلق اتس اما آمنہ فرمائے تھی ربی الاول جی راتا سمر جی راتا ربی الاول مہینہ ہوا مجھے گھر میں اونگا ہے ابیے میں تیل بھی نہ ہے ما اشاروں کا بانی کے بی بی ام ایمن کے ونی کرے بارے ما تیل وٹھیا یہ روشن کرو متا تکلیف تھی پہ ماوٹ کچھ نہ ہے چھو تو غریبی حالت ہوئی وہ بانی انا ویا بارے ما تیل وٹھن دیر کو نہ تھی انا واپس اچے تو صبح نہ دسے تو بچڑو اچی ویو اما چھا تھیو اما آمنہ کا پوچھے تھی اما چھا تھیو توجہ کجا اما چھا تھیو اما چھا تھی فرمائے تھی خرج منی نورا مجھے پیٹ ما نور نکدو پتا وہاں بھی نور پہ منو دا چپ چھو تھی آہو گالا ہے چھوڑ دا نور کے منو دا نا نبی سے نور آئے نا چھو تو اما جا لفظ ہے اما آمنہ جا لفظ ہے اما تھی فرمائے خرج منی نورا مجھے بطل ما نور نکدو فقیر تری چون تھا نے پٹل تھی چی نور نہ تھا منن ان ما تے تہاں کو پچھوا دو تہاں تے جو تھا اسا منیو تا ہانے گال بنی جی ساگی تھی وئی ہو بھی منے تو ہے بھی منے تو ہے بھی چے تو نبی سے نور ہے چھو تا اما آمنہ جی شاہدیا ہو بھی مجھو فقیر چے تو نبی سے نور ہے ہانے ترتیب پچھو تا تو نور منے تو کیے ہے نور منے تو کیے ہو تو چیت اما نورم من نور اللہ منیا تو الصلاة والسلام علیکہ یا نورم من نور اللہ ہوتے جو اللہ جو نورا صحیح تو مدھائے علماء دیوبند کا پوچھو دا تو مدھائے چی اما شاہدی دنیا تیہو نور مجھے پیٹ میں آئیو ان نور کے ابو عبداللہ ان جو ابو ان نور جی امر آمنہ ہے ان نور جی دائی حلیمہ ہے ان نور کے چار نیانیوں ہیں ان نور کے پٹر ہیں یہ نور مکے میں جائے ہوا یہ نور مدینے میں ہجرت کرے آئے ہوا ان نور جا علماء دیوبند والا نوکر ہے اما جی فرمائے خرج منی نورا ہو سمجھی نہ سکے ہوا منجا عزیز و بھائرو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات نرالیا پر جے انہوں جے لفظن کے وٹھو وہ چون تھا اللہ جو نورا تو قرآن جی آیت ہے رب تو فرمائے لم یلد ولم یولد نہ کن کے جنوا نہ کو ماما کو جاؤ وہ قرآن تو سچوا لم یلد ولم یولد سورہ اخلاص پڑھندا ہو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد یہ چاہتا اللہ ما خاصا تین آیت جو انکارا ہن اقرار تلی تھے ان کے حدیث سا بھیٹا ہے وہ جو کہ اما جا لفظ ہن تو گال صاف تھی وندی نور آہے چو نور خلق اللہ ان نور کے خلق ہوا ان نور جی ایڈی تا روشنائی تھی وئی جو اما آمنہ چیو تما مکے منجا شام جا محل پہ ڈٹھم یا حضور جی نور جی روشنائی ہی جو مکے کھا شام جا محل نظر پہ آیا مجھے عزیز و بھارے قرآن کے وڈے سمجھن جی ضرورت قرآن کے پڑھندو ویندے قرآن کے سمجھندو ویندے تنجے اندر اللہ تعالی ہدایت جو نور وجھندو ویندو قرآن تو فرمائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب تو فرمائے کیرا مائے دو تا آسان کیوا جو ہن کے یاد کرن واروں کو ہوجے
کاوش اخبار تازی اچے تھی صبح آئو ہمارا ویٹھو ٹیبل تے ویٹھو پڑھے دو پڑھی بس کی ہمارا تو پوچھے زبا خبر دے ان میں چاچا خبروں آئیں ماں پڑھیو نہ ہے یار مکھے سجی یاد نہ ہے مختصر کچھ جکو یاد آ جکو متھو وڈیوں سرخیوں ان ماں بدھایا تو باقی یاد نہ ہے تازو پڑھے یاد نہ ہے قرآن کے ننڈو بچو پڑھے تو 83 پارا اللہ ان کے دل میں جگہ تو ڈیارے ان کے چو 15 سپارو پڑھ او مان حضور جو معراج پڑھندو سبحان الذی اسرا بعبده سیان 23 سپارو پڑھ اوڑی مال پڑھندو وما لی الا عبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون جاتو چوندے الحمد کو مناس تو ان کو بدائیندو او مجھے عزیزو قرآن کے سمجھو دھکڑا دوہیرا انما عقیدو نٹھاندو دوہیرن ماں شعرن ماں مرثین ماں عقیدو نٹھاندو عقیدو ٹھاندو قرآن ماں اما جو آیت پڑھیان بس مختصر ترجمہ بدھو نہ جو آنے 13 سپارو سورہ رعد اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً البتہ تحقیق موکلیوں سے اسا رسولن کے تو کھا اگمے اللہ تعالیٰ تمام سانجے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما تو کھا اگمے جے کے رسول موکلیا سے اے توکھے بھی موکلے اٹھا چاہ حکمہ وجعلنا لہم ان کی اساتا کہو سے دنوں سے چھاڑ نئی ازواج و ذریہ ان کے اولاد بھی دنوں سے تا گھرواروں بھی دنوں سے ہر نبی کے اولاد بھی آئے گھرواروں بھی آئے ہر نبی کے اولاد بھی آئے گھرواروں بھی آئے اولاد آئے گھرواروں نور کے نہوں بشر کے ہوں تال سمجھو با قرآن جو اعلان گھرواروں اولاد ایو اللہ جو حکم انہوں کے ایسا عطا کروں تھا مگر اللہ سے یہ دے تو انسان کے صحیح نبی سے آئیو کا تھو قرآن تو فرمائے لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ شان وارو رسول تہاں نے آئیو مگر تہاں جے نفسن میں آئیو مجھا عزیز و بھائرو قرآن ایک وڈی کھان آہے آسان بھی آہے سمجھندو ویندے پڑھندو ویندے آسان مائکڑو فقیر برادری جو تازو چوتھو ڈی حیدرآباد میں کتاب ورتم تازو کتاب ہے مواعظ مستفید ان میں کل انما انا بشر مثلکم جو دلیل لکھل ہو کہ سلطان محمود غزنوی توجہ سائن تھوڑے واقعے کے بدجو کہ سلطان محمود غزنوی رات جو پانچے علاقے جے شہر میں بادشاہی ویس بدلائے کرے غریبانوں پھاٹل لباس پائے کرے گھمندو ہو چوکی دیندو ہو رات جو گھومے پہ جیئیں جو آئیو تو ہکڑے بازار جے کنڈ میں 4 ہمراہ ویٹھا ہویا چور چوری جے ارادے سا ویٹھا پان میں کچہری کرن پیاد کاتھے ہاڑے صلاح مشورو کرے کہن جو گھر بھنجو ہلی تو ہے سامو اچھی ویو تو بادشاہ چی انہوں کے چہو تو قل انما انا بشر مثلکم چی ما تہاں وانگر انسان ہاں مثل تہاں جے تہاں وانگر ہاں تو ہنن بھی نہ پچھو تو کیرا ہنن سمجھو تو ہے بھی کوئی چورا نبی سائیں جے بشریت چے چور جو دلیل ہے ادبیت ہنن جی کہ اسا ادب وارا محبت وارا عاشق رسول ہوں دلیل چور جو ڈنتا جی جڑے وہ چور بادشاہ سا گڈے تو بادشاہ چو بابا تا کہڑے ارادے سا ویٹھا ہو انہوں سمجھو ہے بھی چورا جسی سے چوری جو ارادے سا ویٹھا ہو تو جی ماں بھی تہاں سا گڈو آیا پنجو ماں آیا تا انہوں کا انہیں پوچھو خبر دے تہاں جو چوری جو کندو ہلندو رات جو کھاٹ رہندو چوری کندو تہاں میں کا مہارت آہے یہ نہ جو پیرو صبح جو سدو گھر میں لگے چی ہاسی اسا میں وڈی ہکڑو کمال رکھیلا چی کیڑو کمالا ان کے جی توں بدھائے چیسی ماں میں ایو کمالا تا رات جو اوندا میں جے ہمراہ کے دسندو ہاں صبح جو روشنی میں ان مانو کے سنجانے وٹھندو ہاں کیڑی بھی اوندا ہوجے رات جو میں ہکڑو دفعہ ڈساس ڈیہن جو سنجاڑیندو ماں سے فلانو بے ہمراہ کو بچی تو میں کیڑو کمالا جسی ماں کمند ہی جے کو جار ہندو ہن متھے اچھلائندو ہاں 4 ماڑ ہو جے
पुत्र मथे हुजे उन ते पाण भी चढ़ी वेंदो आहे, ॿियनि खे बि उन ते चाढ़े मथे पहुचाईंदो आहे। अहिड़ो मूंखे महारत आहे। टे खां पुछे तो में कहिड़ी महारत आहे? कि मां में इहा महारत आहे त मां ॿोलियूं ॼाणंदो आहियां जानवरनि जूं। जेको जानवर ॿोली कंदो मां सम्झंदो आहे त हे छा थो चए। ॿिए खां पुछी तो में कहिड़ी महारत आहे? तूं बि त ॿुधाए। बादशाह खे चुसी जेको चोर हिननि त चोर सम्झो ची तूं बि त ॿुधाए असां सां गॾु हुआ। चई मां में इहा महारत आहे। उन बादशाह खे सुवारी हुई। चओ सुभान अल्लाह। छो त बादशाह दीनदार हुया, उहे सुन्नत जा पाबंद हुया, निमाज़ी हुया, उनखे सुहारी हुई, सुन्नत हुई। त उन चयो मां में इहा महारत आहे त मां जेको आहे हीअं सुहारी खे लोॾाईंदो आहे न, फांसी वारो हमरा छुटी वेंदो आहे। मुंहिंजो अजीब ॻाल्हि आहे। चई हलो हाणे पाण में हलूं था। चौथे हमरा खां पुछे तो में कहिड़ी महारत आहे? चई मां में इहा महारत आहे त जिथे खज़ानो हुजे न मां मिटी सघंदो आहियां त खज़ाने जी ख़बर पइजी वेंदी आहे। गॾु हलिया। चई हाणे चोरी काथे कयूं? बादशाह जो त चोरी हाणे तव्हां ग़रीबनि खे काॾो अची चोरी ग़रीब वटि का हलो था जो सुल्तान महमूद गज़नवी जो महल भञूं था। पंहिंजो ॾस थो ॾेसि महल जो। चई हलो होॾे था हलूं। पाण में जे वॾो को चोर दिलेर आहे असांजो जो बादशाह जे महल में बादशाह को बि नथो डिॼे। चए थो उन जो महल हली भञूं। डिॼनि बि पिया पहुची भला अॻ में थी। मां अॻ में थो हलां तव्हां मुंहिंजे कढा अचो। सिधो पाता महल ते। उनखे चइबा हिमत कर हाणे तूं जेको ॼार उछलाईंदो आहे मथे उछलाए। हुन हमरा ॼार उछलायो, पाण चढ़ियो, हिन सभिनी खे मथे पहुचाई। 4 माड़ ते पहुता। हुनखे चइबा तूं सिंध मिटी त आहे काथे खज़ानो? हुन हमरा देर कोन की फिरंदे फिरंदे बादशाह जो पूरल खज़ानो हुयो। उते अची त हिन जॻह ते खज़ानो आहे। खोटियूं त वॾा मोती हीरा जवाहरनि जो खज़ानो पियो आहे उते। जॾहिं खज़ानो खोटे करे उन मां खयो भरियो, वापसि हेठि लथा। हाणे उहो हमरा जेको राति जो सुञाणींदो त हिन खे तवजो करे ॾिठई। अॻिते हलिया त रस्ते में कुते भौंक कई त हिन पुछो ख़बर ॾे इहो ॿोली वारो हमरा काॾे वियो? चईसि मां आहियां। चई इहो कुतो छाजे लाइ भौंके थो, छा थो चए? चई कुतो पंहिंजी ॿोली में चए थो त तव्हां सां बादशाह गॾु अथव। चरिया त न आहियो, काॾे था वञो? सुल्तान महमूद गज़नवी तव्हां सां गॾु आहे। पाण में चो हे वरी कीअं? हेॾे निहारियूं बादशाह हीअं। चई न बाबा कुतो हले। हिन वरी चंची बाबा कुतो ईअं बि भौंकंदो हले छा? तूं खामखा चलो बादशाह हो असां सां काॾो हलंदो? असां त पंज ई पाण में चोर आहियूं। अॻिते हलिया त वरी कुतो भौंक कई। चई मां कूड़ नथो ॻाल्हायो, बादशाह गॾु अथव। चिदाए छा थो चए? चई वरी साॻिया लफ़्ज़ थो चए। ख़ैर अॻिते विया ॻोठ खां ॿाहिरि गज़ल खां निकिरी जॾहिं पहुता झंग में। हाणे इहो पंजो चोर जेको बादशाह हुयो हिननि खे चवणु लॻो त ख़बर ॾियो हाणे तव्हां तकड़ में खज़ानो न विरहायो। बादशाही महल खे असां खाट रहियो आहे, खज़ानो खयो आहे। सुबुह जो पुलिस रेंजर फौज उथंदी, हिकदमि इलाइक़े खे घेरो वठंदी ऐं असांजी इहा चोरी पकड़जी पवंदी। हाणे इन खे हिन जॻह ते दफ़न कयो, महीने खां बाद ईंदासीं पोइ पाण में विरहाए आराम सां खणी वेंदासीं। इहा ॻाल्हि सही आहे, महीने खां बाद बि ईंदासीं भला ठीकु आहे। हाणे हर को रवानो थी वियो पंहिंजे घर ॾे। हिन खां पतो हिन बादशाह चयो भला पंहिंजो हिक ॿिए खे पतो ॿुधायो त उनखे घुराइण में सवलाई थिए। पोइ हुतां जो हे सभ खां पतो नाला नाम निशान वठी वियो, हिन खां कंहिं न पुछियो। ज़ुबान जो ॻाल्हाइण में तेज़ हुयो। सुबुह थी बादशाह सवेर हुकुम कयो पुलिस के फिलाना माण्हू फिलानो फिलानो 4 हमरा इनके वठी ॻोल्हे खणी चो हिते। 4 ही हमरा देर न थी और रात जो नाला हर शे याद हुई, उनके पकड़े अगी पेश कयूं। बादशाह तख्त ते वेठो आ त हमरा जेको रात जो ॾिसंदो ॾींहं जो सुञाणींदो हुन हीअं निहारियो जी हे त रातो को हमरा वसम वारो आ। हाणे तख्त ते बादशाही थो करे पर हाणे ठीकु आहे अॻिते हलूं त छा थो थिए कि ख़बरदार तव्हां चोर आहियो, राति चोरी कई आहे, बादशाह जे माल खे खाट रहियो अथव। हाणे तव्हांजे लाइ हुकुम आहे कि चैनी खे फांसी मिले, वञो उनखे फांसी ॾियो। उहो हमरा जंहिं वरी सुञाणप कई भरिसां अची करे बादशाह जे कन में जी महिरबानी कयो सुवारी खे त लोॾायो। हाणे हमरा छुटी वजन जी मां के सुञातई न जी हा सही तो मां त रात जो ॾिसंदो सुबुह जो सुञाणींदो हुयुमि, तूं असां सां गॾु है।
जेको आर्डर हुयो फांसी जो हुन जेको हीअं लोॾियो माना न कर कई त निकिरी आज़ाद थी उनमें मिसाल ॾेई छा थियो जे इहो बादशाह जेकॾहिं उन्हनि खे कुल इन्नमा अना बशर मिसलुकुम न चए हा पाण जहिड़ो न चए हा त हू भॼी वञनि हा तंहिंजे करे उन्हनि चोरनि खे इहो चई त इहो मां बि तव्हां जहिड़ो आहियां अल्लाहु अकबर कबीरा हुजूर जे लाइ क़ुरान खां वधीक को मिसाल ई कोन्हे अल्लाह जो कुरान तो फरमाए कुल सुबहान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशरर रसूला कुरान पढ़ंदो वल पंहिंजे दिल खे अंदरों धोईंदो वल अल्लाह जो कुरान सरापा हिदायत कुरान ने ईंदे वेंदे कुरान के पढ़ंदे समझंदे मुंहिंजा अज़ीज़ो भाइरो हिदायत ईंदी अल्लाह जो वली के तो कख सड़ल पल सड़ल सड़े साओगा पर जिन रिझायो अल्लाह तो नाचे दिल खे मिसाल काथे हुजूर जी ज़ात गिरामी काथे ज़ाते मुस्तफ़ा के निहार 40 सालन खां बाद हुजूर जॾहिं ऐलान कयो सफ़ा टकरी ते बीही करे बुखारी शरीफ़ जी हदीस खोल इहो पहिरियों इहो ई चाचो मीलाद वारो जंहिं इशारो कयो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारो करे हथ मथे करे गुस्ताखी जा जुमला कई तो असांजे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जुबान मुबारक खामोश रही रहमत जा पेकर नबी कुछ जवाब न ॾिनई अल्लाह जे रहमत खे गज़ब खे जोश आयो अल्लाह ताला इन ज़ालिम जे लाइ पूरी सूरत नाज़िल कई जिब्रील खे चई वञी मुंहिंजे हबीब खे ॿुधाए तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब अल्लाह फरमाते इन जो माल इन जी जान कुछ भी कम न आयो सयस्ला नारन ज़ात लहब व इमरातहु हमालतल हतब फी जीदिहा हबलुम मिन मसद सिधो जहन्नम में हलियो अब कुरान सचो है ना मुझा अजीजो भाइरो तू मिसाल दे तो सिद्दीक़ अकबर जो दे जो सुभान अल्लाह तू मिसाल दे तो फारूक आजम जो दे तू मिसाल दे तो हैदर कर्रार जो दे तू मिसाल उस्मान ज़ुन्नूरैन जो दे तू मिसाल सोने बिलाल जो दे तो मां भी मञा मुसलमान भी मञे हर ईमान वारे जी दिल ठरंदी छो तो सहाबा सभिनी जा सरदार आहिनि उन जे करे उन्हनि जो मिसाल दे और यार वट मिसाल हुजे तो पेश करे यार वट मिसाल हुजे तो पेश करे मिसाल बस इए चिपो तू सिधी गाल कर तो तू वहा भी कटड़ू नथो मञे मैं तव्हांखे थोरो मिसाल अदन जो ॾियां तव्हांखे त हे जेको एॾो चिड़ियो था वठनि असांजी मुहबत उलमा देवबंद जी एॾी त आहे इख़लाक सां भाई पी सां उन्हनि जे दरनि ते वञनि था अबा अचो मुस्लमान हो पाण में भाई रहूं अचो निमाज़ ते अचो कलमे ते अचो गॾिजऊं अरे थी तोखे सलाम ॾियो असां सलाम मुसलमान न आहियूं असां छा जो मुसलमान आहे तूं भाई मदरसा हे मस्जिदियूं हे तालीम कारी साहब आलिम साहब मुफ्ती साहब तहां हीअं जो मैदान इहो ॾिसो हज ते वञनि उमरे ते वञनि ची तव्हां इहो ॾेखाला कयो था असांखे ॾेखारियो था ची असांखे ॾेखारण लाइ इहे कम कयो था त असां हे कम कयूं था असांजे ॾेखाला कयूं था त तूं वरी कहिड़ो परहेज़गारी इख़लास सां वञे थो तुंहिंजो बि कम इहो ई आहे इन्नमल आमालु बिन्नियात अगले जे नियत खे ॾिसो नियत अल्लाह ॼाणे थो तूं नथो ॼाणे मां पर साल 9 रमज़ान ते 3 रमज़ान मांखे मदीने मुनव्वर में थियो तव्हां चंद्र रमज़ान जो धूण लाशारी में ॾिठो मां रमज़ान जो चंद्र मदीने में ॾिठो चंद्र नजर आयो अरबन जा ॿार रब्बे काबा जो कसम हीअं भाकुर पाए चवनि पिया मरहबा मरहबा रमज़ान मुबारक मरहबा नंढा वॾा पोढ़ा जवान ईअं ख़ुशी करनि पिया त रमज़ान अची वियो टे पहरी जो टाइम हो रोज़े अतहर ते पहुतासीं हुजूर ते सलाम पढ़ियोसीं सलाम चई करे रोज़े अतहर जे साम्हूं वेठमि मुंहिंजा ॿाहिरि वेठा हुया
छो त ॿिए हंधि वञी न पिया सघनि अबा उते तौहीद वारे खे मज़ो ईंदो अल्लाह जे ज़ात जो कसम आहे क़ुरान शरीफ़ मुंहिंजे हथ में आहे न मूं हेॾो घुमंदो न हुज़ूर जूं घटियूं हुज़ूर जा रस्ता हुज़ूर जंहिं गलियुनि में कदम रखिया न ईअं ख़ुशि थींदो दिलि हिन जी जेको तमामु जीअं गुल टिड़ंदो आहे न ईअं हिन जी दिलि टिड़ंदी वेंदी ऐं हे बिदती जीअं जो वेंदो रोज़े अतर ते वेंदो सुकून न ईंदसि हेॾो वहाबी हेॾो वहाबी हेॾो वजारे वहाबी जन्नतुल बकिया में पातो आहे हिते वहाबी मस्जिद कुबा में पातो आहे हिते वहाबी मस्जिद जुमा में पातो जी हिते वहाबी पातो उहद जबल ते जी हिते वहाबी पातो खंदक वारे जाइ ते जाते 7 मस्जिदूं आहिनि सबा मसाजिद उते जो पातो जी वञ हिते बि है हाणे हमरा वञे काॾे हे निकिरे ई कोन थो मदीने मां मासा गॾु 80 माण्हुनि जो काफ़िलो हो ठटे वारे पीर जो जंहिंजो नालो अथव गुलाम जीलानी रब जे ज़ात जो कसम कराची खां वठी गॾु सफ़र कयोसीं मदीने में आयासीं 80 माण्हू मदीने में ज़ाहिर न थिया 2 माण्हू वज़ू करण आया मदीने मस्जिद नबी जे भरसां जेके इमाम हुया उन्हनि में आया त मां बाह खां पकड़ियो मान मुचो यार तव्हांजो मुर्शिद काथे आहे का ज़ियारत कयूं को साईं खां दुआ घुरायूं मां चयमि ईअं न जो माखूं टही वञनि ॿुधाइनि ई न मजो हाणे थोरो पुछां त सही आहे यार 80 माण्हू हुयो मजो काथे रहो था जी फिलाणी बाज़ार फिलाणी कुंड फिलाणो होटल मुंहिंजो साईं जन बि उते हिन ची हा मुंहिंजो निमाज़ूं कि कुरान शरीफ हथ में आ तो उन जवाब छा ॾिनो मुंहिंजे साम्हूं मूंखे चई त मौली साहब असां 80 माण्हू ते कमरे में निमाज़ पढ़ूं था मस्जिद नबी में नथा अचूं ओ मुसलमान भाई छा हिते इश्क आहे हिते पैसा भरे वञे सफ़र करे वञे बच्चा पैदा छॾे वञे हुज़ूर जो ची मूंखे इश्क आहे हिते रड़ियूं थो करे जुमेरात खे त मदीना मदीना है मीठा मदीना हीअं जो ॾिसंदे ॼण यार ॼाण हाणे साह निकितसि रड़ियूं अहिड़ियूं अथसि पर मदीने शहर में निमाज़ नथो पढ़े हुज़ूर जे रोज़े अतहर में जेका मस्जिद नबवी में जंहिंजो बुनियाद मुंहिंजे सुहिणे नबी पाण रखियो पंहिंजे हथनि मुबारकनि सां सिर रखी उन मस्जिद में एडी फजीलत आहे हिक निमाज़ जो सवाब 50,000 निमाज़ टे पढ़ी जो वेठा से यार गॾु हुया वरी सलाम उहो पढ़नी पिया जेको पाकिस्तान में पढ़बो आहे मां चयो ओ ख़ुदा जा बाना हिते त महबूब हाज़िर बि आहे ॿुधे थो उलमा देवबंद जो अक़ीदो आहे त असांजो नबी हयातुन नबी आहे तू खोले किताब पर खुशबू वाला अकीदा हयातुन नबी ताज़ो छपियो आहे मां वरितो अलाह रबा उन किताब में पूरे उलमान जी फ़हरिस्त उन अकीदे खे वाज़िह कयो आहे त हुज़ूर रोज़े अतहर में ॿुधे थो अचे यार साम्हूं रोज़ो अतहर इते बि वरी हवा खे थो चए त मुंहिंजा सलाम पहुचाए परे कहिड़ी ॻाल्हि आहे तो अॻिते वध कदम खणो पर वधे कीअं यार सिपाही बीठा आहिनि न ॿधंदी खयूं वधे कीअं अॻिते हिनखे त आदत आहे न हुन ख़बर ते हुन बुंड ते हुन कबर ते जाथे ॾिसे साईं सदको वञाए हीअं वेगन ड्राइवर हलाए थो कबर पासिरी हुई उते साईं सलाम मुंहिंजो ख़्यालु कजा मत आहे इष्टुनि जो वञई त माण्हुनि खे तबाह करे चईसी मां सलाम तो क्या मुंहिंजो सलाम हो काथे रहियो तूं काथे इष्टुनि खे संभार इहो कुल पढ़ी राति जो बचके त सलाम खां उनजो सवाब वधीक थी जॾहिं उन रोज़े अतहर जे सुहिणे अरबी जे रोज़े जे साम्हूं हुयासीं 100-150 जो मजमो हुयो मुंहिंजा ॿार वेठा हुजनि सलाम पढ़ूं पिया आए सबज़ गुंबज़ वाले मंज़ूर दुआ करना जब वक्त नजर आए दीदार अता करना बस ये चवंदा वियासीं बस मगरिब जी बांग ठका ॾिनो चवनि सुभान अल्लाह बांग भी मदीने जी मस्जिद नबवी जी बिलाल जे थले ते बांगो बांग थोड़े उन जगह ते जाथे बिलाल बेहंदो हो मुझे साईं जो मिंबर सामू रखियो आ उते
منجی دعا ہے جے بھی مانو ویٹھا منجا رب سبنی کے مکے مدینے جی حاضری نصیب کر اکھن ساڑے سن سونے جے شاہ رکھے انہ گھٹل کے اج بھی انہ گھٹل میں خوشبو او جاتے سونے نبی جا قدم لگا تھی اج بھی ہوئے خوشبو سا معطر ہے تو آواز آئے باچو اج فیصلو کروا کہ دھون لاشاری میں کیڑی آزانا کمبر میں کہڑیا پاکستان میں کہڑیا مگر اج ماں ساتھ مجھے سونے نبی جے روز اطہر جے برسا کیڑی بانگ ہے ان روز اطہر تے جاتے حضور رہے دو یہ عقیدو اسان جو تھی اس علماء دیوبند جو تا سائیں موجود آہن ہوتے سائیں حیات آہن ہوتے ان جو عقیدو کہڑو آتی حاضر ناظر بھی آئے مختار کل بھی آئے ادواز جی سائیں مختار کل ہر شے کرے سکے دو تھوڑو سمجھ جی گالا انہن کے ڈروڑائے چھو نہ تو سکے شاید بابا گستاخن ہلیا ونو تہاں مسلو تہاں جو نہ ہلیا ونو مؤذن کے کڑھی چھڑے نکری ون تواں سا ونو کمبر میں بانگ جو چھڑیندا ڳالهايو छो न था बा चवंदा बांग ॾे त सलात सां ॾे न त हिते कठड़ू तुंहिंजी जाइ नाहे माना एतिरो अख़्तियार हुनखे पंहिंजी मस्जिद में आहे हुज़ूर खे पंहिंजी मस्जिद में एतिरो बि इख़्तियार कोन्हे नबी खे एतिरो हेठि किराए छॾियो अथई जो हुनखे का बि ताक़त नाहे जो कंहिंखे इशारो करे कढे उन मस्जिद नबवी जे नीलनि मां आवाज़ बुलंद थियो अल्लाह या बांग बुखारी में थी खोले बुधाए जा उनके चौपा जे आलिम के खोले देखार या आजान बुखारी में थी या आजान मुस्लिम में थी या आजान अबू दाऊद में थी या आजान तिरमिज़ी में थी या आजान इब्न माजा में थी या आजान नसाई में थी या आजान मिशकात में थी मगर भाइरन जो किताब तव्हां खे ॿुधायां जेको मां पाण पढ़ियो आहे उते जंहिंजो नालो थी बहारे शरीयत उन जे पारे जुल्द बाबुल आजान में लिखियल आहे त बिलाल वारी बांग अल्लाह अकबर खां सत हदीसुनि जा किताब ॿुधाया थमाए अधे वारनि मुंहिंजे फ़क़ीर भाइरनि जो किताब ॿुधायो थमाए जेको घर जो किताब अथल मशहूर मसाइल जो किताब आहे फ़िक़ह जो उन में लिखियल आहे त बांग अल्लाह अकबर खां आहे या बाबो जिद कहिड़ो आहे बांग इहा ॾे न चया थोरो फ़र्क़ु आहे न तव्हां रुखी था ॾियो असां सण भी था ॾियूं थी हाणे मिसाल अदन वारनि जो थोरो सम्झंदो वञ सण भी चाहे जी थोरो मानी जेकॾहिं हाणे उनखे मखण मखींदे माखी मखींदे त मज़ो ॾींदो न ॿियो चाहे ची इन में बि चिड़ी था पोइ यार चाहे ची इन में अल्लाह अकबर हमरा यारहीं जे खीर जो हिरियल 12 जे हलवे जो हिरियल हाणे हे समझे तो शरीयत भी शायद मिठाण लगी पई आहे जो शरीयत इन शइ जो नालो न है शरीयत इहा थी जो हुजूर जो रत वहे थो बदर में शरीयत इहा थी हुजूर जो खैबर में इमामुल अंबिया जो ताइफ में रत वहे थी तॾहिं त रब चयो त इन दीन खां राज़ी हां जेको मुंहिंजो नबी करे थो इन तरीक़े खां राज़ी आहियां जो खून वहायो आहे ॿिए जो तरीक़ो मूंखे न खपे रब थो चए मुंहिंजी रज़ा सोहे नबी जे सुन्नत में आहे तोखे असां ॿिए जो तरीक़ो त नथा ॾिसूं तोखे असां चऊं था असां बि तूं बि हर मुस्लमान नंढो वॾो पोड़ो जवान हुजे हुजूर जे सुन्नत ते अमल कयूं अचो बिलाल खां पुछूं जिंद खां बिलाल बांग कहिड़ी तो ॾे चए थो मको फतह थियो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो बिलाल काथे आहे चई मां डोड़ंदो वयमि साईं मां हाज़िर आहियां साईं फरमायो त बिलाल बैतुल्लाह जे छित ते जॾहिं बांग ॾे अधे वारा भी ॿुधाईंदा आहिनि इहा ॻाल्हि आहे कि हुजूर साईं हुकुम जो कयसि त हज़रत बिलाल देर न कई अखियूं बूटे ॾाकण भी न हुयसि न स्टूल हुयसि बस बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के कुंड में बैतुल्लाह जे मथो चढ़ी वियो मथों बीही करे हजरत बिलाल तो फरमाए मांखे सोच आई नबी से पुछो बिलाल छा थो सोचे जिसी जड़ी मां हेठ जमीन ते बिहंदो हुस त मुंहिंजो मुंह बैतुल्लाह ॾे हूंदो हो पोइ मां बांग ॾींदो हुस अॼु बैतुल्लाह जे मथां बीठो हां मां मुंह काॾे कयां वाह सुहिणा बिलाल वाह जो सवाल कयई
واہ جو تو کے سوچ آئی نبی سائیں جے سامو بلال کے سائیں فرمایا بلال بیت اللہ جے متھا بیٹھو محمد دے کر ماں جو محمد بابے حضرت بلال چو تو ماں اتے بھی کرے نبی سائیں دے منہ قیم او مسلمان بھائی بلال ایڈو تو ان جگہ تے اختیار وارو آ جے بل لفظ اگیاں پڑھے ہا تے کیر روکے سنہ آہے نا بلال اتے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کھول حدیث کے 7 حدیثن جا نالا کتاب یا بدھائے تھما 7 میں لکھلا 8 کتاب آدے وارن جو بہار شریعت جی بلال اتے بہی کرے کنن میں آنگری وجھی کرے چی اللہ اکبر یار ضد چھتو کریں کلمو ساگیوا نماز ساگیا روزو ساگیوا حج ساگیوا زکات ساگیا عمرو ساگیوا قرآن ساگیوا بیت اللہ ساگیوا اللہ ساگیوا نبی ساگیوا چار کیوا ثابتا اب آہے نہ ہے فکیو ساگیوا ہکڑی گال تو مسئلے میں دست ہن گال میں کہاں سا جدا ہوں جو بنتی پر علم جو کوئی اختلاف نہ ہے 20 سال وقت مسئلہ کی خبرہ اختلاف آئے تو ہن جو یار بالکل واضح لفظ تھی اختلاف شکم جو ہو جائے تو ماں گھنو کھاوا تو ماں کے گھنو کھان چھڑے چھو نہ دو ماں جی مرضی آ جیے ونے ماں کھاوا یاری کیاں باری کیاں جمانو کیاں تریجھو کیاں مجھے مرضی نہ عوام کے پٹیاں تو چھو تھو چڑے تو چھو تھو سڑے اسا چوندا حد سا کھا حد سا یہ نہ جو قبر میں پھاٹی مرے اندر رب ہنن کے بھی کھارائے تو توکھے بھی کھارائے تو ہے چون تھا ان طریقے کے کھا ان طریقے تے کھا جی حضور حکم کیو ماں بھی رڑیوں کرے سیون میں چوندو ہم او بھا یار ہی کیو وہ چوندا سے لکھت کا تھیا ماں جو عشق کے کا لکھت آہے عشق کتاب کے پچھندو ہی نہ ہے بس بھی کرے لوڈ کھولے کرے چوندا سے بس یاری ہی باری ہی جن تنجی کیا رزق میں تن کے برکت پیا پرو بجونا ہے لڈہونا ایندے تھیندا چھونا امیر طالب مام جو مرشد تو